Okay. So in part 4, okay. So right now, class, kita dah mula masuk kepada the main types of organic reactions. Okay, the main types of organic reactions. Sebenarnya dalam organic chemistry ni, there are 4 main types of organic reaction. Ada 4 saja. Okay, bunyi sounds like macam banyak, tapi sebenarnya kalau ikut dia punya yang utama, ada 4 saja kelas. Cuma daripada 4 ni nanti, dia ada pecahan lah. Dia ada pecahan dia. Cuma kalau main types, there are 4 main types of organic reaction. So what are those 4? Kita ada addition reaction, substitution reaction, elimination reaction, dan rearrangement. Okay, normally kalau kadang student susah nak ingat kan, ada apa 4 types of reaction ni. You buat macam ni. Kita ada ears. Not your ears. So what is ears? So ears ni, E ni stands for elimination. So A kita ada addition. So R kita ada rearrangement dan S adalah substitution. Okay, jadi ingat this ears. Jadi ingat bila you jenis tindak balas adalah organik, you ingat you punya telinga. Ears, your ears. So kita teruskan dengan the 4 types the 4 types of organic reaction ataupun the 4 main types of organic reaction. Right, so kita teruskan yang pertama. So let's start with the addition reaction class. The addition reaction. So what is addition reaction? So addition reaction is an organic reaction in which atoms or groups of atoms are added to adjacent atoms of a multiple bond. Okay, contohnya macam ni. Okay, dia akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan compounds yang ada multiple bonds ataupun unsaturated compound. Contohnya macam alkenes ataupun alkynes ataupun carbonyl compounds. Okay, yang ada carbon-carbon double bond ataupun carbon-carbon triple bond, carbon-oxygen double bond. Kan, as long as dia ada multiple bonds, so compound yang ada multiple bonds ni, itulah salah satu dia punya ciri-ciri dia lah untuk berlaku this addition reaction. So in this case, untuk addition reaction ni dia lebih kepada alkenes dan juga carbonyl lah. Sebab untuk alkynes, you punya syllabus you tak belajar tentang alkynes, you belajar alkenes saja, alkenes and carbonyl compounds. Okay, ni saya kata tadi, walaupun ada 4 main types of reaction, tetapi under setiap reaction tu nanti akan ada yang ada sub. Contohnya dalam addition reaction, under this addition reaction ada 2 jenis addition reaction. So what are those 2 types? First we have electrophilic addition, dan kita ada nucleophilic addition. Okay, kenapa ada 2? Kan kalau you tengok dekat atas ni, addition reaction dia boleh berlaku pada alkenes, dia juga boleh berlaku pada carbonyl compounds. Jadi yang dikatakan alkene ni untuk case alkene, dia akan berlaku electrophilic addition, tapi for the case of carbonyl compound, dia akan berlaku nucleophilic addition. Dia berbeza berbeza in terms of how the reaction occurs, macam mana reaction itu berlaku. Okey, tengok yang pertama pula apa itu electrophilic addition? Okay, electrophilic addition class. Okay, so it is an addition reaction di mana apa yang berlaku adalah ada suatu elektrofil. Okay, ada satu elektrofil yang akan terima elektron daripada nukleofil. Maksudnya, okay, nanti saya akan satu-satu dia punya reaction contoh Okay, dan untuk electrophilic addition ni class, dia berlaku pada ini, sama ada alkenes ataupun alkynes. Cuma untuk your syllabus, you tak belajarlah untuk alkyne. Yang you belajar hanya untuk alkene sahaja. Okay, so ini adalah typical reaction untuk alkenes. Okay, for example kita ambil contoh kat sini kelas, nampak? So what do we have here? Kita ada suatu propene. Okay, so ini adalah propene. So since propene ni kelas, dia ada apa? Dia ada carbon-carbon double bond kan? See, here dia ada carbon-carbon double bond. Okay, and dia bertindak balas dengan bromine. Okay guys, ingat lagi tak? You all dah diperkenalkan tentang elektrofil dengan nukleofil kan? Okay, bromine. Bromine satu contoh apa? Satu contoh oxidizing agent, betul?
Okay, so dah apa berlaku kat sini? Carbon-carbon double bond pula adalah apa? Nucleophilic site. Remember? Nucleophilic site. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Dalam addition reaction ni kelas, one of the pi bond akan putus. Okay, salah satu pi bond yang akan putus. Ataupun salah kan double bond kan consists of one sigma, one pi kan. Jadi pi bond akan putus. So when saya lukis kat atas ni so asalnya dia macam ni. Kan dia ada double bond like this. Okay, jadi what happen adalah so this pi bond ini akan putus. Kita tengok apa berlaku bila dia putus. So when this pi bond is broken, dia akan buat apa tahu? Dia akan akan ada dua bond baru dia akan buka, 1, 2 like that. And then ini kan Br2 Br2. Jadi one of the bromine akan masuk dekat sini, one of the bromine akan goes here. Itu yang kita akan dapat this product here class. Jadi inilah dia katakan satu contoh apa yang disebut sebagai electrophilic addition class. Jadi ciri-ciri dia senang je. You tengok as long as kalau di alkene, itulah kita katakan typical reaction untuk alkene. Alkene akan berlaku electrophilic addition. Okay, ini satu contoh lah. Right. Yang kedua, kita ada nucleophilic addition. Okay, the second type of addition reaction, nucleophilic addition class. So, nucleophilic addition pula, okay, kalau tadi tindak balas itu triggered by suatu electrophile. Maksudnya electrophile akan bertindak balas dengan nucleophilic site, kan? Akan tindak balas dengan nucleophilic site pada carbon-carbon double bond tadi. Tapi dalam kes nucleophilic addition, this reaction is triggered ataupun kita katakan is initiated by a nucleophile. Kali ini nucleophile yang akan attack electrophilic site. Tadi apa yang berlaku? Electrophile tu kan yang bertindak balas dengan electrophilic site. Tapi dalam kes nucleophilic site, Tapi dalam kes nucleophilic addition class, apa yang berlaku adalah nucleophile akan attacks an electrophilic site of a molecule. So ingat lagi kan, tadi saya mention nucleophilic addition ni, which compound? Ini adalah signature reaction untuk apa? Carbonyl. Ingat, untuk carbonyl compound ataupun compound yang ada C double bond O, compound yang ada carbonyl. Jadi ini dia punya, kita katakan dia punya reaction ni lah. So dia akan berlaku nucleophilic addition reaction. Okay, typical reaction for carbonyl compound. So now let's look at one example class. Okay, katakanlah dekat sini class, what do we have here? Kita ada suatu ketone So this is a ketone. Okay, ataupun propanon lah to be exact. This is a propanon. Okay, sekarang kita tahu dalam ketone ini ataupun this propanon ada carbonyl. Ada carbonyl, itu dia punya functional group kan? Ingat kan? Carbonyl, functional group bagi aldehyde dan juga ketone. Okay, so kita ada carbonyl. So carbonyl ni, since C here is doubly bonded to oxygen, betul? Tetapi since oxygen is more electronegative than C, so dia menjadikan this carbon here akan jadi partially positive. Okay guys, please don't get it wrong. This is not carbocation. Jangan salah faham. Carbocation adalah fully positive. Fully positive. Sebab saya pernah jumpa student dia dah confused lah. Tadi saya kata carbon kalau positif dia adalah carbocation. Okay, itu kalau fully positive class. So this carbon is not fully positive. Dia partially positive. So this is not a carbocation. So don't get it wrong please. Jangan salah. Itu satu misconception tu. This is not a carbocation. This is a partially positive carbon. So kalau carbocation dia mestilah fully positive carbon. Fully positive. Okay, so apa yang berlaku? So this, this carbon here akan jadi apa? Baru kita bincang tadi kan, masa saya perkenalkan pada you all electrophile dan nucleophile tadi. So this carbon here adalah electrophilic site. Electrophilic site. And then bila dia bertindak balas dengan hydrogen cyanide. So dalam hydrogen cyanide ni kelas ada Cn-. What is Cn-? Cyanide. Dia ada cyanide kat sini. Dan you all pun dah tahu kan, what is cyanide? Cyanide adalah satu contoh anion. And anion adalah nucleophile. Anion adalah nucleophile. Jadi what is going to happen here? So this cyanide akan attack this electrophilic site. You nampak tak? Cyanide ni akan attack this nucleophilic site. So bila attack this nucleophilic site, so this pi bond akan putus. So bila this pi bond putus, okay, nampak tak kat sini? See?
no more. Nampak tak? Antara C dengan O dah tak ada lagi C double bond O. Dia dah jadi C single bond dengan O. Okay, dan apa berlaku? Cyanide tadi, asalnya dekat ketone ni, tak ada cyanide ni, tak ada CN. Jadi CN tu dah ditambah. Nampak tak? CN tu dah ditambah masuk pada this carbon. Itu dapat nama addition reaction. Tapi kenapa nucleophilic addition? Because nucleophile is added first. Dalam electrophilic addition, electrophile is added first. Electrophile yang masuk dulu. Sebab tu dapat nama electrophilic addition. Tetapi dalam case nucleophilic addition, nucleophile is added to this carbon-oxygen double bond. Okay, so itu yang menjadikan nama dia adalah nucleophilic addition. Tak apa kelas, more on this nanti bila you masuk topik carbonyl compound. Okay, you all akan belajar dengan lebih detail tentang reaction yang berlaku pada carbonyl compound such as ketone dan juga aldehyde. Okay, so ini saya nak perkenalkan je dulu. Supaya you kenal apa itu nucleophilic addition. Okay, right, seterusnya substitution reaction ataupun tindak balas penukar gantian. Substitute lah, daripada perkataan substitute. Okay, substitution. Okay, for the case of substitution reaction, so it is an organic reaction yang berlaku macam mana tahu? Ada suatu atom ataupun suatu group of atom dalam satu molekul is replaced, dia diganti dengan suatu atom daripada molekul lain ataupun suatu group of atom daripada molekul lain. Itulah maksud substitute. Kan, substitution macam kita ambil contoh macam you main bola sepak kan, football okay, atau bola sepak kan kita ada substitute player kan, pemain simpanan. Apa berlaku bila referee nak tukar player? So player dekat field tu akan keluar, substitute player tadi akan masuk. Itu maksud substitution, dia akan tukar. Tetapi apa yang berlaku adalah bilangan player dalam field, on the field masih lagi 11, betul tak? Itu yang berlaku dalam substitution ni, maksudnya satu atom akan replace another atom. Okay, so itu masuk substitution. And untuk substitution dia pun sama, bukan semua molekul, bukan semua organic compound akan buat substitution ni. Ada beberapa saja compound yang akan berlaku this kind of reaction. Tapi biasanya this is a typical reaction untuk apa? Untuk saturated compounds. Apa contoh saturated compound? Kita ada alkanes, kita ada alkane, kita ada alkyl halides, dan alkyl halide adalah nama lain bagi haloalkane, dan juga kita ada alcohols. Jadi normally these three dia akan berlaku this type of reaction, substitution reaction. Okay, ni termasuklah satu lagi, aromatic compounds. Okay, so ada tiga yang main, di mana yang pertama kita ada free radical substitution. So free radical substitution ni akan berlaku pada alkanes. Ingat free radical substitution berlaku pada alkanes, pada alkana alkanes. Okay, the second type of substitution adalah electrophilic substitution. Okay, so electrophilic substitution ini, so ini adalah satu kita katakan characteristic reaction lah, ataupun satu reaction yang khusus ataupun spesifik untuk aromatic compound. Inilah reaction yang akan berlaku pada aromatic compounds. And the third type of substitution reaction adalah nucleophilic substitution. So ini akan berlaku pada apa tahu? Ini akan berlaku pada haloalkane, okay, dan juga alkohol. Okay, ini tadi aromatic lah, compound yang ada benzene ring. So ini adalah the three type of substitution reaction. Okay, kita ada free radical substitution berlaku pada alkane, electrophilic substitution berlaku pada aromatic compound such as benzene yang you dah nantilah you akan belajar dalam chapter 14 benzene. And then kita ada nucleophilic substitution yang akan berlaku pada haloalkane dan juga alkohol. Ini haloalkane, ini adalah alkohol. So tak apa, kita tengok contoh setiap satu ni. Let's start with the free radical substitution. Okay, so dalam free radical substitution ni, okay, kan you all pun dah tahu apa itu free radical kita dah bincang sebelum ni. Okay, so free radical substitution is a organic reaction yang di mana ataupun kita kata it is a substitution reaction yang melibatkan apa tahu? Dia melibatkan halogen atom yang akan membentuk free radicals sebagai dia punya intermediate species. Okay, contohnya tengok satu contoh. Sini nampak kita ada alkane kat sini, kita ada suatu ethane here.
Okay, so apa yang berlaku adalah this ethane bertindak balas dengan klorin. Okay, satu tips saya nak share, untuk free radical substitution ni, dia senang kita nak kenal tau. Sekiranya reaction tu ada alkane, reaction itu ada halogen, halogen yang biasa kita gunakan dua saja, sama ada klorin ataupun bromin. Klorin ataupun bromin. Ini yang biasa kita gunakan lah. Kita jarang guna fluorin, kita jarang guna iodine. Okay, you nak tahu tak kenapa? Nak tahu? Okay, macam ni. Fluorin, kenapa kita jarang guna fluorin? Because fluorin dia adalah too ataupun highly reactive. Sangat-sangat reaktif. Jadi dia tak berapa sesuai lah untuk you nak buat reaction tu dekat lab. Berkemungkinan besar akan menyebabkan, worst case is boleh berlaku explosion dan sebagainya lah. Okay, sebab it is highly reactive. That's why kita jarang guna fluorin. Okay, iodine pula, kenapa kita jarang guna iodine? Because iodine dia opposite of fluorin tadi. Iodine dia adalah sangat-sangat kurang reaktif. Sangat-sangat slow the reaction. Jadi siapa sanggup nak tunggu kan buat reaction, kita nak yang kita boleh dapat result immediately, betul? Jadi that's why fluorin sebab terlalu reaktif kita tak gunakan. Iodine adalah sangat-sangat slow, that's why kita tak gunakan. Yang biasanya typical yang biasa kita guna dekat lab sama ada klorin ataupun bromin class. Lagi satu, klorin dengan bromin ni kita senang nak observe dia punya changes tu ataupun dia punya observation tu lebih mudah. Okay, so normally kita akan guna klorin ataupun bromin. Itu dia punya ciri-ciri dia. And what else? Untuk free radical substitution ni kelas, dia mesti ada UV. Reaction itu mesti melibatkan, okay, sekejap okay, dia akan ada UV ataupun kita katakan sunlight lah. Maksudnya reaction ini mesti berlaku in the presence of sunlight. Okay, here kena ada UV. Tak apa, more on this nanti you akan belajar. Kenapa why sunlight ni diperlukan untuk berlakunya free radical substitution. Itu nantilah bila you masuk topik alkanes, nanti you akan belajar tu kemudian. So buat masa ni, saya nak you kenal dulu apa itu free radical substitution. Macam mana kita nak kenal kan? You nampak tak apa berlaku dekat sini kelas? Okay, you nampak apa berlaku kat sini? Okay, asalnya CH3. Tapi bila dapat produk, you tengok apa yang berlaku kat sini. One of the hydrogen daripada ethane ini telah diganti dengan klorin, nampak tak? Itu dapat nama substitution reaction, di mana satu atom is replaced by the other atom. Cuma ini kita sebut sebagai free radical substitution lah, sebab inilah satu reaction yang khusus berlaku pada alkane, pada alkane. Alright, seterusnya Okay, next is electrophilic substitution. Saya dah mention tadi, electrophilic substitution ni adalah suatu typical reaction yang berlaku pada aromatic compounds such as benzene. Okay, benzene. Okay, sedikit tentang this aromatic compound ni. Sebab ramai juga agak keliru kat sini. Ingat, benzene adalah satu contoh aromatic compound. Ingat benzene is a type of aromatic compound. Tetapi bukan semua aromatic compound tu benzene. Jangan salah faham aromatic compound ni banyak. Banyak aromatic compound ni, and one of them adalah benzene. Okay, jadi jangan ingat as long as dia aromatic dia mesti benzene, tak. Bukan semua aromatic tu benzene, tapi benzene itu salah satu contoh aromatic compound. Okay. Jadi secara umumnya apa yang berlaku dalam this electrophilic substitution class, so saya sudah mention tadi kan, benzene for example ataupun aromatic compound ni dia adalah sangat kaya dengan elektron kan, sangat kaya dengan elektron, that's why dia juga dikenali sebagai nucleophilic site, okay, ataupun dia boleh jadi nucleophile. So apa berlaku? Bila berlaku reaction, dia akan exposed to attack by electrophile ataupun dia akan terdedah kepada tindak balas ataupun serangan daripada nucleophile. Okay, di mana aromatic compound ni contohnya macam benzene. So as you all know, benzene ini kan dia adalah sangat kaya dengan elektron. So dia akan exposed to attack by suatu electrophile. Jadi sebagai contoh tak apa, more on this nanti you akan belajar dengan lebih detail. Jadi what happen in this reaction, okay, bromine dalam this case adalah electrophile. So bromine akan bertindak balas dengan benzene. So dia akan menghasilkan bromobenzene dan HBr. Type of substitution reaction yang akan berlaku pada benzene, electrophilic substitution class.
Right. And then kita ada nucleophilic substitution. So untuk nucleophilic substitution, this is the typical reaction yang melibatkan compounds yang ada polar bonding. Okay, contohnya macam haloalkane, okay, dan alkohol, polar yang ada polar bond lah. Contohnya macam haloalkane kan dia ada RX, dia ada halogen. So halogen tu kan more electronegative than carbon. That's why dia punya bonding akan jadi polar. Same goes with alcohol. Alcohol dia ada carbon which is bonded to hydroxyl, OH. So that's why dia punya bond is polar. Okay, jadi apa yang berlaku adalah dalam this case, maksudnya halogen itu akan replace by OH tadi. Itu dia katakan nucleophilic substitution. Nucleophile is replaced by nucleophile. Nampak tak? Nucleophile diganti dengan nucleophile. Okay, contohnya macam inilah. Kita ada for example bromoethane reacts with a hydroxide ataupun OH minus here yang akan jadi nucleophile. So what happened in this reaction? See, kalau you boleh tengok dekat sini ada screen here. Bromine ni ataupun this bromo, this halogen was replaced by OH. So nampak tak? So bromine ni bila dia keluar, nampak dia keluar sebagai apa? Dia keluar sebagai bromide kan? And what is bromide? Bromide is an anion. Kan? Anion adalah apa? Nucleophile kan? Nucleophile. Jadi what happened here was nucleophile replace nucleophile. Nucleophile in, nucleophile out. Nampak tak? So that's why dapat nama nucleophilic substitution. Okay, kelas Right. And then kita ada the third type of organic reaction which is elimination reaction. So elimination reaction ni pula dia lebih kepada suatu reaction di mana an atoms or also it could be a group of atom are removed, group of atoms are removed from adjacent carbon untuk membentuk multiple bond such as double bond ataupun triple bond. So kalau you all tengok kat sini, actually elimination reaction ni dia adalah opposite of addition. So addition daripada multiple bond putus jadi sama ada single bond, contohnya double bond jadi single bond, ataupun daripada triple bond jadi double bond ataupun single bond. Tapi for the case of elimination reaction, daripada single bond ataupun daripada bukan multiple bond, dia jadi multiple bond. Itu beza dengan addition. Itu adalah opposite of addition. Dan apa yang berlaku normally untuk elimination reaction in class, so they can result, dia akan menghasilkan formation of unsaturated molecule. For example here, kalau you guys boleh tengok dekat bawah ni, okay, so kita ada for example kita ada haloalkane. See apa berlaku dalam this reaction, dia akan eliminate apa? Dia eliminate H dengan Br. So when these two dah disingkirkan, so these two carbon akan form satu carbon-carbon double bond. And normally class dalam elimination reaction ni atoms ataupun molecules yang dia akan eliminate tu adalah molekul-molekul yang bersaiz kecil lah. Contohnya macam dia akan eliminate hydrogen, dia akan eliminate hydrogen halide ataupun dia akan eliminate water. Okay, dan apa jadi pada haloalkane tadi see? So dia akan form suatu alkene. And what is alkene? Alkene kan adalah satu contoh unsaturated molecule. Dan see HBr ni datang dari mana HBr ni? Hydrogen bromide ni datang daripada inilah H dengan Br yang telah ataupun kita katakan being eliminated. Jadi HBr is being eliminated from this haloalkane. So this is one example of elimination reaction. Okay, seterusnya kelas kita pergi pada the last type of organic reaction, the main type of organic reaction, rearrangement reaction, penyusunan semula. Okay, so for the case of rearrangement reaction, nothing is added, tak ada yang ditambah, nothing is eliminated from the molecule. Maksudnya apa yang berlaku hanyalah daripada suatu structure disusun balik semula jadi structure baru. You faham tak? Itu masuk rearrangement. Rearrangement ni dia tak ada atom yang ditambah, tak ada atom yang dikeluarkan, cuma yang berlaku adalah penyusunan semula. Itu masuk rearrangement. And normally this rearrangement reaction ni dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan produk di mana carbon skeleton dia akan berbeza daripada carbon skeleton reactant yang asal. Okay. Jadi maksudnya akan berlaku kita sebut sebagai reorganization ataupun rearrangement of its constituent parts. Okay, for example kita tengok satu contoh reaction kat sini.
See, let's say kita ada suatu molekul here. Kita tengok dia punya bilangan atom dia. Dia ada 2C, dia ada 3H, dia ada 1O, dia ada 1R. So apa yang berlaku after this rearrangement reaction, kita tengok bilangan atoms sama. Still you ada 2 carbon atoms, kita ada 3 hydrogen atom here, kita ada 1 oxygen dan kita ada 1 alkyl here. Nampak tak? Bilangan atom adalah tak berubah. Maksudnya nothing is being added, nothing is being removed daripada this reaction, tetapi apa yang berlaku adalah berlakunya repositioning ataupun reorganization ataupun rearrangement of atoms di dalam structure itu. Itu yang kita sebut sebagai rearrangement reaction class. Jadi inilah satu contoh lah. Satu contoh reaction yang kita katakan akan berlaku rearrangement ni kita sebut sebagai tautomerism. Cuma dalam you punya syllabus you tak belajar sebenarnya benda ni reaction ni tautomerism ni. Kalau you nak tahu apa itu tautomerism, okay, tautomerism ni actually adalah suatu reaction di mana akan melibatkan rearrangement akan berlakunya rearrangement of this atom di dalam structure dia, di mana kalau you tengok ni lah, okay, a reaction which involves a simple proton transfer in an intramolecular fashion. Okay, nampak tak intramolecular ni? Intramolecular means dia punya rearrangement tu berlaku within the molecule, dalam molekul tu. Okay, dan apa itu tautomers? Tautomers adalah satu isomer juga. Jadi tautomers are isomers, di mana isomers yang berbeza apa? Berbeza in terms of the position of protons dan juga elektron, tetapi dia punya carbon skeleton of the compound masih tak berubah. Kalau tengok kan carbon skeleton dia C dengan C, ini pun C dengan C. Ini satu contoh reaction yang disebut sebagai tautomerism. Cuma you jangan risaulah sebab dalam you punya syllabus you tak belajar pun reaction ni sebenarnya. Cukup setakat you tahu bahawa apa itu rearrangement reaction class. Right? So that's it. Itulah dia kesemua the four main types of organic reaction yang you all akan jumpa lah throughout you punya perjalanan dalam this topic dalam organic chemistry ni. Okay, and lastly, okay, kita akan tengok you all pun dah already being introduced tadi to the four main types of organic reaction. Saya nak cuba tengoklah sama ada you all dah kenal ataupun tidak. So how to identify the main types of organic reaction in a given reaction equation. Okay, and to do this, I'm going to use one example. Actually, this is from your lecture notes actually. Okay, example ini So, apa soalan dia? You were given beberapa contoh equation atau beberapa contoh organic reaction dan dia minta you all identify what is the type of chemical reaction untuk each of the given reaction. Okay, so let's start with the first reaction. So tengok apa kita ada dekat sini. Kita ada suatu alkohol, nampak? Suatu alkohol. And then this reaction produce alkene. Okay, produce alkene. And apa berlaku kelas? Ada water is being produced here. Maksudnya asalnya dekat sini tak ada air kan? Tetapi this reaction dia buang air. Yang salah faham buang air itu maksudnya remove water. Water is removed from this reaction. So apa berlaku kat sini? Maksudnya berlakunya ada satu molekul kecil was being eliminated. So this is a elimination reaction class. Inilah tindak balas penyingkiran, elimination reaction. Dan satu lagi ciri-ciri elimination reaction apa? Dia punya produk dia adalah unsaturated compound. Kita akan dapat contoh macam alkene. Okay, dia menghasilkan alkene. Satu lagi kalau you nak kenal elimination ni, daripada satu reactant, produk dia jadi dua. Nampak? Asalnya satu, tapi dia punya produk ada dua. Maksudnya ada satu molekul yang kecil yang disingkirkan dalam reaction ini. So this is an elimination reaction. Okay, second. Right, class. Okay. But what do you think? What is this? Okay, kalau tengok dekat sini. So asalnya kita ada haloalkane here and then kita dapat alkohol. Kalau ikut dekat sini asalnya ada bromin dekat sini kan. Tapi dia punya produk dah jadi OH. Tetapi dia punya carbon still the same. So what happened here actually? Berlakunya substitution. Kan? Berlakunya substitution, penukar gantian.
Cuma what are being replaced, kita ada bromine is replaced by OH. Bromine is replaced by OH. So apa jika jenis penukar gantian ni kelas? Baru kita bincang tadi. So inilah satu contoh nucleophilic substitution. Maksudnya nucleophile diganti dengan nucleophile. Nampak tak? Actually OH ni datang daripada this sodium hydroxide. So what is hydroxide? Hydroxide adalah satu contoh nucleophile. Dan this nucleophile akan ganti this Br, dan Br ni actually bila dia keluar, you nampak tak? Dia keluar, dia akan jadi sodium bromide kan? So bromide adalah Br minus, ni bromide ion. So see apa yang berlaku? Nucleophile ganti nucleophile. Nucleophile masuk, nucleophile keluar. So itu dapat nama nucleophilic substitution reaction class. Okay? And then the next example, kita ada benzin. Apa tadi the type of reaction yang berlaku pada benzin? What else? Selain daripada inilah electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, you kena tambah sedikit dekat sini pun kena ada perkataan aromatic ni, electrophilic aromatic substitution reaction. So this is the typical reaction yang berlaku pada benzin guys, ataupun pada aromatic compound. Okay, next reaction number 4. Okay, apa yang berlaku kat sini? Tengok. Okay, see OH replaced by Cl. Kalau reaction number 2 tadi, halogen replaced by OH. Ini OH replaced by Cl. Jadi apa maksud dia? Still, ini adalah substitution reaction. And what are the atoms yang biar ataupun apa yang ditukar ganti dalam reaction ni? Hydroxide replaced by chloride. Nampak tak? OH minus replaced by Cl minus. Maksudnya both of these actually adalah apa? Nucleophile kan? Jadi means that this reaction is still nucleophilic substitution reaction. Okay? And then the fifth reaction class, you ada alkene. Remember, you ada alkene, you ada halogen. And then what else ni? Ada apa ni? UV. Remember UV tadi kita dah bincang awal-awal tadi kan, ada UV. So inilah apa reaction ini? Inilah dia free radical substitution reaction class. Di mana okay, one of the H pada alkane okay, was replaced by suatu chlorine atom kat sini. Dia gantikan salah satu H ni lah daripada ethane ni tadi. So that's why dia adalah substitution. Tetapi kenapa free radical substitution? Dia ada UV dan dia melibatkan alkane dan juga halogen. Tetapi details dia nanti saya akan explain bila kita masuk chapter hydrocarbon nanti. Actually ada satu mekanisme yang you akan belajar tentang this reaction, free radical substitution reaction. Okay, and then the next kita ada, what is this? Aldehyde guys. Kita ada aldehyde. Dan apa itu aldehyde? Aldehyde adalah sejenis carbonyl compound. And remember, apakah typical reaction yang akan berlaku pada carbonyl? Addition kan? Addition reaction. Tapi to be specific, which type of addition reaction? So dia akan berlaku nucleophilic addition reaction. Kenapa nucleophilic? Sebab this carbonyl pada carbon ni dia kan partially positive. Ini kan oksigen partially negative. Dan dekat sodium cyanide ni kelas ada cyanide. Cyanide ni kan adalah suatu nucleophile. Jadi apa yang berlaku dalam this reaction actually, this cyanide akan attack this electrophilic site here. Okay, dia akan attack this electrophilic site ataupun in other words, this cyanide akan added here. Added first here. So bila cyanide ni ditambahkan kat sini, kita katakan cyanide ni apa? Cyanide ni kan nucleophile. Kan? It is a nucleophile. So that's why nucleophile is added first. So when nucleophile is added first, itu dapat nama nucleophilic addition. Dan pi bond ni akan putus. So that's why no more carbon oxygen double bond. Sebab apa? Sebab pi bond tu dah putus, CN pun dah masuk. So that's why this reaction kita panggil sebagai nucleophilic addition reaction class. Alright, and then seterusnya kita ada alkene here. We have an alkene. Okay, see what happened to this carbon-carbon double bond? Dia punya pi bond breaks. Kan, dia punya pi bond is broken. Pi bond dia dah putus. So bila pi bond dia putus, dia insert apa? Dia masukkan bromine here, dia masukkan bromine here. So apa nama reaction ni? Okay, apakah type of this reaction untuk alkene class? So inilah dia electrophilic
addition reaction. Di mana bromine is added to this carbon-carbon double bond. In fact, electrophilic addition ni adalah suatu typical reaction untuk alkene. Okay, and then untuk the last question, okay, soalan yang terakhir, ini lebih kepada what we have discussed tadi lah, the main type of reaction, organic reaction. So kita cuba tengok untuk question number 4. Now let's look at question 4A. Okay, sekejap kelas kita dah nak habis sebenarnya. So untuk 4A ni kelas, so kalau you tengok kan 4A ni, so apa ni? Apa reaction dekat sini? So kalau you tengok dekat situ, OH replaced by apa? Chlorine kan? Kan OH is replaced by chlorine. So inilah contoh nucleophilic substitution. Okay. Sekejap saya cuba, takut you tak nampak Okay, jadi untuk sekejap. Saya nak cuba share soalan ni dengan you all. Takut ada yang tak nampak apa soalan yang kita bincang ni kan. Okay, kelas Jadi untuk A ni, okay. So kalau you tengok dekat A ni, so kita ada nucleophilic substitution. Okay, nucleophilic substitution. Why? Because OH here, so digantikan dengan Cl, nampak? So ini nucleophilic substitution. Okay, now let's look at B. So B, kita ada apa ni? Okay, kita ada suatu alkene here. Sekejap alkene. Okay, tindak balas dengan HCl. And then you dapat CH3, CH2, Cl. Berlaku apa ni guys? Ini adalah electrophilic addition. Saya guna short form je lah electrophilic addition. EA, electrophilic addition. Okay, sebab itulah karakteristik reaction untuk apa? Untuk alkene, alkene. Okay, and then untuk C. Okay, untuk C, see what happened in C? Nothing, tak ada atom yang ditambah, tak ada atom yang berkurangan. So apa ni? Kita ada suatu rearrangement. Jadi C ni adalah rearrangement. And then let's look at reaction D class, reaction D. Okay, C kita ada haloalkane. And then berlaku apa? Kita dapat alkene kan? And then at the same time, apa yang being eliminated? Di remove HBr, nampak tak? So when HBr is removed, so apa reaction ini? So ini adalah elimination. Okay, tidak balas, penyingkiran. Elimination. Okay, and then untuk soalan seterusnya, untuk E. Okay, E kelas, nampak? Kita ada alkane. And then ada UV. Ada halogen. Apa ni? Dapat haloalkane dan HBr. So ini adalah free radical substitution. Kan, free radical substitution. Okay, and then untuk F, kita ada benzene. What else kalau benzene kan? So benzene dia cuma ada satu reaction yang you belajar. Apa ni? Electrophilic aromatic substitution. Okay, electrophilic aromatic substitution. Okay, sebab itulah karakteristik reaction untuk benzene. And then lastly class, yang terakhir, kita ada apa ni? Kita ada dibromo, ada 2 Br kan? And then bila hasilkan produk, cuma dia dah jadi okay, alkene, nampak? Dia dah jadi alkene here. Dan kalau you tengok sepatutnya dekat sini dia ada apa tau? Dia ada bromine tau, disingkirkan. So bila bromine disingkirkan, so therefore this last reaction here actually adalah still elimination reaction guys. Okay. Jadi itulah dia basically jawapan untuk your tutorial 11.4, okay, question number 4 class. Itulah dia contoh soalan di mana you all kena apa ni, tentukanlah, identify the type of organic reaction.
Okay, so jadi itu tadi untuk 11.4. Actually kita dah habis untuk 11.4. So in the next lesson nanti kita dah mula masuk kepada chapter 12. Okay, so itu sajalah untuk lesson kita hari ni. So thank you guys, terima kasih semua. Okay, so kita jumpa lagi in the next lesson. Okay, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see ya.